So, reaction video sa ta mga boss. Kung nakita ninyo ni. Kana. So, delikado kay sa mga bata no, kay highway. Dagan sakyanan sa money, motorized nga nakabangga sa bata. Pero sa tinod kinsa magi saktong sad-an. So, nagapoy sala ang motorized. Pero para sa kawagyod, kita mismo nga ginikanan, kulang lagi ta sa pagpasidaan. Kulang kulang kayong dako nga bantayan nato atong mga bata labi na sa karsada. Kung minus ka sa pagpasidaan, maabot gid ka sa punto nga may naani ang imuhang bata, imong pamilya. Kay inani maguna siya. Para sa kuha ako, basta gani nga ako, kami mga ginikanan nasa kalsada, ang ako yung presensya sa ako yung mga bata, labi na kami tuami sa tabok nga side nga parte sa kong bata nasa atbang, digid ko mawala gid ako ang atensyon ana digto sa akong mga anak. Digid na ako napasagdan nga magkulang ko sa pagpasidaan, kay wa ka kabalo kung masipyat kay ang bata kulang man na sa pagunawna. Ang iyahang mindset ana nga moagto sa iyang mama o sa iyang papa, umutabok siya kay moapas pud siya. Kung wala gid nimo na siya pasidan-ing ayag yung tabok, diya ra ka sigurado taas na gid ng 5 minutos musunod gina sa imuha. Di ra ba nakabalo mulingi left and right kung unsa bay mga matagbo niya. Mo ni sama ni dangat ani disgrasya. May gani kay naka full brake pa si manong driver din ng dapita. Wow. Muna kani nga video dili ni kay pagpangawat lang, kundi usa ni siya nga leksyon kay para pod sa atong nga ginikanan, irresponsable gid kaayo mo na madisgrasyahan. Pero kung imong bantayan, pasidan-an, bisan pag wala ka di nga ginikanan og tudloan nimo yung mga anak bahin sa kahadlok sa kalsada, adloko nimo nga mapusa gid ka dapita diha, kung magpatungaay ka, magtabukay ka haga, sigurado dili gyud maintiman no disgrasya ang imong bata. Pero kung imong pasagdan, limot-limutan lang, kay nagtuo lang siguro nimo og imuhang playground, wala ka. Nahinaton ta nga makatagdugang leksyon ni para sa atong nga ginikanan, kay ang atong kinabuhi usara mo nang kailangan magbalantay kita labi na sa ilaha. Wow. 4 og 5.